Andam-andam na diha pre kay magsugod akong suwat sa akong inog pabasa sa imo. Uy, napilo man eh. Uy. Diin man po ni napalit ni Chuka nga. Hugaw man kayo. Klaro na. Kuning ipabasa siya ha. Kini kong gisuwat. Kuan man eh. Facebook. Imposible kay di ni ka maambasa ni tawanan ni kay. Sayon ra mo yun eh. Pinaka-common pag kining makita ni. Pre, na pre. Kay magsugod na tagbasa kay mula ka ora ba ko? Sige. Murag kalisod ra ba sa mong gisuwat pre? Ay imposible kay di ka maambasa ni. Sige ka na. Nya. Ispelingon na po nako ha. F. E. Dili E pre. F. E. Ay kalabad gini mo. Oh. Sige. F gani F. 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 Sige. A. C. C. Ano pre? Pre oh. Sige. C. C. A. A. B. B. O. 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 Tadaw lagi. G. O. O. K. K. Basa pre. Basa. Pasibuok. Pasibuok na pod. Pasibuok na pod. Pasibuok mo na pre. Pasibuok. Kaparawan naman gini mo pre. Di man na pasibuok pre. Unsa man na? Facebook. Pasibuok. Pasibuok. Pasibuok mo na kaklaro. Hala. Pagkabulula gini mo pre. Unsa man na? Tama untay mo pagbasa pero rungriham di ka pirmi. Agay. Unsa ba day? Abi man ako ning pasibuok na. Pis. Say piste. Mani pud isda og kuan eh. Pasibuok mo gini kung basa ka. Ta pre manglakaw na ta pre. Tara. Ay klaro. Rungriham ka pirmi. Gisi